أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحابه وسلم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا ميوهندو غندزاري ورنكا النبي هجرة جير زنبر فود زنغو تاچي دا ويتاچي چندفو irgo bi aya banda kan irkoine sanni hanno abis sargai da wawi sanni hanno abis noyan da wawi sanni hanno abis sargai da noyan fo mai bon wane sanni hanno abis sargai da noyan kan borga yega ci irkoine ya ayyuhallazina amanu hey waram boray kayanci mandi da irkoi waranci mandin irkoi diya waranci mandin da alqur'ano la tubtilu waram masasara sadaqatikum waran sarge karangate wasi sufure sara wasu sufura sara bil manni da no ga fafarayan no go fomayan no ga ciyan no ga cabayan usi sara wala aza da dorandi kangata no go wawyan wala bin no ga deniyan irne kadai baba kan gogo no ngizo se wala bine alfaga kan gogo no nga talibosi ngay kay igonda fondo imedeni di bora gogo wata danga di izo gogo wata cabayan sabbay se de lalabandiyan sabbay se aseno igane talibi zai itabi tabo ki goga te han foyanga dano gati goje hanna zam fundo asaba haikan ga kanu watu kul wadin sai no bakan igene hadisa sin de gabi gumo alwato kancine annabi gogun ga sahabu foyan ha ine ndurnyara hankan ga kani se abu zarri wone jante da harai da buya inenga hinnino annab barga ha hankan sen durnyarango ne jante da harai da buya ane annabi se harai wo fundina go goje ge chaba kan fundo man ta haykulu
ana se janta mo ala har koyen naga borfongan dinda zam jante nga ta ala har koyen ala masintina ane buyan mo ngono ga nan bormo ko ban dir koy din ga bayir koy ne ga sabanum ko bay dir koy asin ga te bormo te dir koy ba ko beri nim hum burbuya dan buyan no go bodde dir koy gamara wadin sabba seno nga ga bayi hinzade to adamai zai bakan sai isa ba buyan mo no ga na im ko bay ga sai na di ir koy to zankai gojiya ngai talibi zai gojiya ngai ka han foyan iga barkar wala hankan ga him barkar yang wal bormadi iga alhali darbayan kan sakanu borse sanga soje zaino barkan nangi zadan soje tare din koy dia kun ngi diranda aseno iga ne handu hinza sintina isba baba bay maka gadiye ifo se fundi gojiyan se bu fundi bere ka fundora kanga nan fundo mate fundi kanga kadime wayne tali kul siara in faydi talibi zai imungai barkare naiti ga modin no da bayan hunkuna di goga limam ce cinya mai dole kaddi ce ki talibi zai dirra barakan dai madrasa dai na te madrasa banda a caw madrasa kala te limam alfaga beri alimam tara naga di chalai iga salanga bo zambon kuru ngono gagabu am kubai amma ba hun kuna nyamai kwaro radi goga ceci jingarai sai limam hanno dole ka dai talibi zaidin kan caw alfaga babai banda ifo se lalba sabbai se zama diga limam tare ceci man ta cauyan kuku koyo ni gice ci man ta wokan ga wani cauyan gumo ni gice ci igice ci bora kan gonda bere amma ka ga lalaba da bon kuryo mo ba ga bisba bera irkoy ane barakan gano gici wala gano go fafara wala gano go fo ma de dando kallazi sanga borde dandino yunfik malahu kanningar zakano boraise riyanna si borai mudugadi nga danga dai bataira nur sai kai gate wala bine kambuzai kai gate ki gidan kayye ga koi ki tele wala bine kambuzai kai gate ga koi ki radio hal irkoi sai nonu gogo no sine ne misadan tele addair ko seno gogo no ne journaliste sai dika ni mana no imiki labi zai sai ne na no ir ko hin sabbai sai nugo humbur no fundo musu ko ga te foma mana am su ko ga iblis mu furara am te foma hari jingarai no ne kina asutura zakka no asutura me farmayno no asutura darbayno no asutura borfono no ngoyandi asutura borfono no hijandi asutura borfo seno de chabay feji asutura saku yanno no asutura mota yanno no asutura amma dir ko te borawo ko tare fona go ga ceki aga ba imenengo no ngo wasiga la har sufure ceki minna habum bo awon anniya ga ne man tala har seno go no fa ngo won dunya bonnon ga bay mi koy voter ga se ya ne gay mun go no dan tele to tele ko eno akanga dan tele amma barka alahara aljanna no go ga ceci ne moru tele da yan radio da yan wala yuminu billahi alhaliga kan bora gogo no go foma boradin man te borno kan ci mandindir koy aman ci mandindir koy wal yawmil akhir ndahan kokara boradin de dando irga ba irma ciyaran se mana ir koy ne ngaga bangam ciyaran se barkanga nogo foma de dando ngodo matakan boray ga ka sufurai ta daka asudu ane sangadai famisilu famasalu boradin de dando kamasali safwani danga gangani fantan no gangani kogaidin kan kauye ga hayni karibo mante gangani bana kan da hari kan kalma ga furara fa gangani koga kan zanin kalma dangara ni ga ma kas
ba kan harote millimeter waygu wala waydu ngo nan kulna man ko yase to gangano din dim ka sahari gayi kura alai turabun tasika ga mun gangano bon fa asabuhu wabilun haibam bataka ga kan abon kan nima mila hal no din no tay go bisino go kulu wato kancin harisan dakadin kur harodi ga ba kul harono bisan da tasikaina sintinanu woni gogo mil ne o dunduma ga te tasino wiza gangan lala go ganda haroka da hawo abisan da tasikaina kan gono atai kaibo amma taso dira fatarakahu saladan ayega faida go saladan gangani koga amma atai kaina to so ka tai kene dini dinduma agate wala siti dinna hamudu ma siti dinna kolgati duma siti wo kulkan dimize ki ga mile ga baba tam ga bafo wo kulkan no dum no dinno siti hayni abin sannisi hayni ya bawo kanga gangani bana aste ara mo so ki sanda afaida saladan gangani la yaqdiruna boraisihini ala shay'in haykulu mimma kasabu kan iga goyi gadu albarka isihini ga haykul dangara ya cindaino wallahu la ya'dil qawmal kafirina irkoy sikanda boray kayan chafar irkoy sikanda cimi ngano bisa haykulu bormano fundo wakalande irkoy ga abisa haykulu borma yadda haykul kan no goga temate irkoy se dinna he fo dangara wallahi koy goga di annabi gede de fote hanfo annabi ne bani israila ira annabi nyam fo wangu agogo wongo kala la saroto amani hin kwara ga ceri adi waina ga baga kan de kino furu wongo siti ananga kan bai sambo bene ane he waina no ri koy no nin taka anane yamar ay mo ri koy no na yamar ya de ni gay gogo ngware ir koy ni ga nem waina wo ga e sai mu kwaro wonga ina annabi nyamma dini ngano gata yusau bunnun waina kaya se tak awonga kalana kwarangwa atokana kwarangwa gaban to ine wakanga kaifan de zawa to ka ko wongodo borhan nay kayam biniya si ibinaira kan foma si ibinaira kan sikka si ibinaira ko nuna jare ngse na zam hannadi zam sintinaga amanne kala he adamai zai borkul kan gabai ngane hijay no rubana nga suji iga baga tirhawun ga se wali tirhawun ga man kubai argus baliji kan tu hijay kan ninga hijay e kubai tirhawte aman kubai wallahi musinga gana zamongo city waga wangu aga fongu nga wande aga wangu aga ninga ga baga bungu man ba kubai amsinga gana mo goro bor bobo argus baliji kulka yan hijay no rubana kuliye ayegane hey bor kul kam bay nga gonda almal kan nga day ka almalo gondo gunde yo gundu koy wala haw gundu koy kul musinga gana zama ga fon gunga almalo din hayyawo ayagne bor kul kan no windi fonda si ka kan go gungu windi kina aman fu o dabu asintin windo kine ngo kul musinga gana wata din jamaa kul kan ye hino bore kan kwa banda bore kai yanga bari koy konno cindi kan sikka si binaira kana kwara wongo go ban borhan nay wora da ko ine asi ine bin ko may kul kawala i han nay wora da no idu borhin zo fo wala borhin ko fo kandu wira kusubam bato fo kango to yeji boncine go koy go tugu ko lambandi wato de no modir koy te idu wongo arzaka ku danjino go sumbu bene kagama za a wira za an zarfu dan joga man nan de kalama bar mai gete la bu gete hay gete fo imdi gana bor kul sil ba ha mu gure zikin sambara dan jino gama ya gon kalin haya kul margo dan jonen sumbu gama annabi ne wallahi
borfo ngwa jamano rora jamano no wene borfo ngwara wani sai ne galla annabi ne borkul kan galla boraga kan da kayan do hani alfaga di ga sandan da ara kalito cabai gora din ga di mana faidin kan ko kab danga nyifika wadda bina di akul galla no na ngi mi fay jama'a sai gina sobo alwato din ya annabi ne to so kabile di mai kul kan gono di mai imka ga sapanga sai di mai ra alborfofo wakanga na hayamu wasuna isappa kalidu di mu fokan abora kan bana ga annabi nyamma kan baga annabo kan sai gina yusuf tambanin ga sufuna ga ne to aran di mai rano zayogo so kai di mai kulme yewani di mo ne o hinne kan kambana gu a di mai bore kulmu kaga sappan gase kaga dai ga gafu ba kan fo mun kan ba sambu bar kan fo mun kan ba sambu kalidu bor hinza wal bor hinka kan kambaina gu bo annabi nyamma kan baga moji sabbai se wati daga ne aran nona jina sambu ikoy kanda sin da tarime ikoy kanda haubon kine wura ine wane na wo bara bo koy lambandi gite arzaka gidi ga bara ina idi ya cinno dunya ga bori bo ikanda ini yeti danjo zum so denda danjo no ma to annabi go ga hadi kissa o fille bore se no kan ir koy di iri yal hafa yango ir koy di iri wana gaza yango ase ir koy no wangu ganima halalanda annabi se da annabi al umma amma bore mi sai bore mi jana jama jinaynwa dini jama jinay no nse musangwa ine hal borgo ngwa jama jinay no don sahaba din ka annabi don to na mu koyta zakka ko arabore bum bono na se zakka ne ya kap koy gada annabi kambara wani kan tabi ga kadin no wonno dan nazibara a humburu kaka an caba annabi se annabi ne ifono ka man goron gai kwara imanoda akoy yango albarka no ngi noda hay kul kan fur koy yango albarka ara daka ama cabe daka ama cabe wose ba ko marsanno hadda dai ni goni me gida banda manti dai ni me gida buti gono nan na te darza manti dai ni me gida buti go gorano na ina nai niga manti dai ni me gida dun kano na yiga bayno susuru bore gin no jina din hay kan bordu yan na ngati ni muka ga cabase hadda dai ajina albarka rano no duwa danan don ton muka ga cabe dindu albarka fo muka ga cabe da borgo ba ni mute zanka hanno albarkante kan subunu mo zankai ga bakunga irkoy ane wa masalul lazina buraidin de dando ينفقون كيانغانو غارزكاي سرغا اموالهم غي الملي ابتغاء يجيكي مردوات الله إركوي يدا وتثبيتا يجيكي متبتا ديام من أنفسهم غتنون غي فنديغا إغبا غي فندي متبت إغبا غي فندي ما نعم إرمان وادي الجوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطال والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم إركوين والله لا يهدي القوم الكافرين إنغا إركوين إنغا سكند بركان شفر sanga mayno irkoyne cafarane sanga barkan gogono
gawaw wala gano go foma wala gano gabara sanniyamu inde dan diante boraga sanga borno kan dum ganganira dum ko asinde ba Qur'ana gasalan ya sai bobo bon zama adam mai zawo da bayan ya sai no ga nan bai kai gongaga amdine ya sai te kunnaga di aga fongun gai kwara borfo kan adu talo dindimi wala borfo bai kan haya dindimo gaga to dine ya sa te kunnaga di ya sa gudu nga wana nongo adam mai zade na ma goida borde na wasu fai nga daino ganda halikira hanaka hana annabi yusufu ago kasora ka ina ga wani hindir feriya kul borfo koy ganga dabar zare danga dai alakka lora fahama kan adu nga ga tinga musanni kulla gasal nga sai ga di hala ga feri kula ne nga wo nga hindir no ga di nga go ga gere gaso dini ngwari gara ngwaro din kul churai go ga kaga zumbu gaso bo kuli go kaga ngwaro kango gaso rangwa alhali ga go nga bongora churkan semana adamaize churaize semana adamaize churaize mi yega ka ko ine gagar borbon ora gonda gasu de amuzumbu gangwa bor sakab dangadi churaize go humburu dabar zara dai na te salan kan ganan ga sannodin amana mu doru annabi so na se a igindi no dinin di ko gin hawga sarku turi nya foga kan nan bu no churai ka so ba gin zokom gumwa ade hey nga tari no fa ngon kollo kulla dai no gaji annabi sune ri ko bargata ni moyo no salan ay mo fasar ne se ri ko kai se hawandi so kai hindoro gati mo boy ne wa ta lo to nan kai himga di ko wi no ngo so den da ko jinda bonko no binara ka atalo beri wal bore kan ga go da zuza idini tal atalo beri ine borani man himga fayda himga wino ngay go ngwandi ya mu buko no him ko ga sarku go wi ko ga sarku ino wi ne dia san ne ma no kan daga weni annabi isa ina go mo jirsin tinaira wato kan cine zankai nan dai ga fakare a waddai to kulu zankai sai na ga cine ga cigine aran kwaro dunduno igo ga hina wo kan cindi suba kigete alkamuno aran mo kwaro rogani go ga hina wo kan cindi suba mono kan go ga gishi am ci zanka sai han ngwaro ki go ga te hunkuna am ci zanka sai wo kan go ga giska igete suba san kam ne baba ine ya cinno nya go ga hina nyamo ko so fer kalimi di ya dinno zanka kai na kanna ngwari bai ki goga hina he mai no ciyaran sai isa no cingai sai baba humburu so da go ka isa go ka kwara kuli gizan kai tuga sai har fo bini ma go ka in zan kai ku dan fu ban bata zu fora kan ga himman gaza in zan kai tuga sai ane mane wadda kan go kwaro ra ina zan kai kursino ikul ko isa jora kursino ikudira ane da info ko songono ngoma magaza berora ina phone enno kanga hasaro ngai moni dan nodi ane to irko mi telefone ya e kago veri kala go ga di jon zakay kul telefone ya pat zakay kul telefone ya ne ya humbur to ne sanni amo subori ko ne ba da tari mu bai taro din hanfo iga dan ne sai no won su ayara no da ne sigara tari wo sindu fori tari wa hadde man ta kunyi wanda no tari kunyi se wal kunyi tari wanda se kangana hijam bori wal bine bor tari ko bor hin kasa sabandi wal won gura tari hin zawo hinnano alfaga in dogana ino gane isuzunu ba hamtum borse irkoy ane hal songo boradin de dando kan gomnote ano amanci wa masalul lazina yunfikuna amwalahum ibtiga mardatillahi bore kayanna arzaka nafandi ino isarga ina sandi hindabu ina fandi ngai almalaira iga ce cimo irko yadda
wa tathbitan min anfusihim dan kan gangai fundai tabbatan da ki mobon bina gane ci agane nga ci lakkal fo kan gona shaytan gane ci agane nga ci gomno ke saki kadai sarela to afundo tabbat an gomno te adangai irkoyne kama sari jannati sanga farino bi rabwati kango fandura rabwati ngagata tasi hanno kan gatela agate dungiri agate gisma agate kolagati hamagate hainigate dimisai kulkirga dona hay kulki dumno gate ara nongo boro se de tasi hanna se kango batamara raboti noa kango fandu hannaga memantu fandu kankoi halbene dangabat kan ngi de zero ra fandaidin wadin site ngwari wo kan sabadai de labo amma tasi konuno wadi sai ni gine raboti kulu asabaha wabilun hariban batakaga kan fatat ukulaha akan dengan wari zai haikulu kan idumute di fayini labu hinka ya cinno gomni no yangati to fa illam yusibha wabilun bahari beri man duwa kan to millimeter waydu wala wa hakku fatalun mimsi duwa danga millimeter wayan wali wacindugu mimsi noya aga wasa tasira dumirizo ba mimsino kan aga nafa da har beri ka aga nafa da mimsi kan aga nafa ya cin daino goy hannamu da bornati ni di qur'ano aga salam borai se da bayan kawi biri mai bo zam gallu biri mai manta biri mai yanno kan yan gade dandi gallu kurangai gallu karoy gallu cinarai gallu mama cey kulkan gono ide den diyan go doru zaman to bora kulno go bafunay gallu bafunay amma so ba ni zer la bora bore kan go ngwa heni no ba ngwa kay kulu heni banda bore kan go ngwa ko laga tino ba di kulu amma nya mai maka yan kuskus yan he fo pizza yan hamburger yan shawarman wene yan kulu gallu ngwari yan no kawi ngwaro abonno igisalan zaman go no ti jama'a bayan o ka igdona de borga ba mbay ala har ko yango gomno barkan dirza wato kan cine borgo fole z kotenega gozurga kanyamai dainam kanyamai din kanyamai dai ko mi ce to fonda feri vewitaite etazaite windaite haya kulti to kawi kan bonne feji nera gozurdini wala kawi kan hal ne dirdin ka dai mollo bonno dirdin ne bukay zo kan na digi nandin hino mantin ka gallu gaceki dai din koy fu no mene ay buka no go dai ne ya wali mene ay buka dai ne ya ne ma chabbore se ka dai farka e go furara ka dai gor ngay go furara ne mana hansi so ri ko mete hanfo imene gallu ka ga sandi imene to kwara o iga sai bumbo no bokulum fattara boray mi ye kawiye to so din ye kawiye nufu zo din ne mana hansi ndedi igina haru igina ni man ho hal hum kurkin ga ni man ho ni man gisu fuse ni man kin fuse ya ni ga ni di hum kurkin no kana gaya to ya kin dai no ala har mo goda amma dir ko te zabur ka nyamai ngono no sintin go du nyamai windi ne hem ka ko ga fu kawi buka de nay ma barga te bambu hinon du nyamai windi hinka ne hay ne ko ga te gam hinon du nyamai windi hinza ne ko ga te endir nun du ser hanne ta ran sambu gaddinye iga tu sunu turai duma han ka hanne koy fu no zumbara iga haya kul hanse kal zabana wo pano solaire kan danga ra pano solaire aga bori e diga bay mi nyabore gara nyamay di gon nan kan gorme zan kan igine hay filani cina fu no akano fu to ya cinno ala har koyo ni siga sarka dundu zangu nisidal go sarga dundu zambar nisu zango sarga dundu million nisu zambar go sarga nugo dai ga ngwadai ni gunda hinne e din ko ala har ni garno din
ba goy tere barka goy no iga ban me da hando irkoy yani fa illam yusibha wabilun fatalun tallun nga gata mimsi ba hari beri man duwa da mimsi duwa aga koyo nafa wallahu irkoy bima ta'maluna wo kan waran goga goy basirun goga diya gumo borfo ane jumma kan jingar kan mantanda jingara kan feri jumma se hal jummate wal jumma amante nan kul kan arsila mai na jumma jingar akaga gar nan kan limamo da borwaikin da hinka go fura kan fuwo din ibada nan guno danga jingare kai ne kai yango kurera bora hayango bumbo da noya to jingara dini hadda dai idu borwaikin da hinka da limamo idu go fur jingara ikutuba ijingar in bonsam bene kali di fuwo go da bante idi jingara bena go da bante ijingara ra jumma imam malik mazhaba bon iwan jummati amma halin man to borwaikin da hinka danga borwai kindu fono da limamo ijumma mante imam malik mazhabara ba dai kan da bani te walla kalkanai te jingara da nige yega te jingar guwa se koyni amma hino ikoy jummu jingare berora wala hankan ga hema ya dinga ngai jumma jingar irga bar salama yo bay kan jumma o alasar alula citino gasi jumma sindinga kambo lokaci kala alula jumma sindu lokaci kur kala alula jumma alula lokaci nga ta lokaci dogana aki dangara hinnen ga ti jumma rakata cha nga dano alula rakata cha abargate jumma raka hinkan da kutuba jingar kul kan gondo kutubu mo bazari no danga idi jingar yangai da jumma to kul iga bangandino nga seno jummo du chagu bangandi yan kutuba sabbasi jumma te raka hinka kutuba sabbasi amma barkan na jumma jingar alul kan go funaga ba barkan jumma su wajiba gano danga way barai da zankai da naru koyan haddai dugu jumma jingar to kul alula kan go funiga jumma o alulu lokaco dai gati jumma boray ga mai gane da boray mandu jumma danga nan kai da boray dole gane misu jumma jingar wala hin kaga iganji mu jumma jingar fitin ay kai yango gate labai wora da mo dore kai yango labai wora maga irga ma boray ngane da borna jumma hinzi nan bora addina matuno hali ga boray ha gane matuno ngai addina bora addina tali kursi aga bora kan da jumma hinzinan tali lamba ga ga ta bai kware jumma gono bani gono iman bor kul ganji limamo limam hannano limamo limam fasikino limamo limam kale kale dumbu kono limamo limam chachaizano limamo limam hanna daino kiriga bay kansu ba arcin watarai wo kul kan daino limamo kul borgo goro nene ne su jumma jingar boray banda ne man jingar jumma din niniyana afono ya ihinka ka aniyana ihinza ka aniyana to afo ihinkano imma ni no nar silam tare jindaw wal moha ni no sarka fatar silam tarera amma hadisa manne kal boranar silam tare jindaw nga bandare sangane nga sabarano bora sinar silam tare ga jindaw ya daga borano fatta to bora fatar silam tare radini nga te bay kwaray bon limam gono limam kul kan dimno bani gono lakkal kanay gono iman bor kul ganji jumma jingareng wata din no do bor du jumma hinza kan mante bay bon kware za kam manti yaw to jumma farilla na yango din sabbay si de jumma al baraka na yango sabbay si bora fatta arsilam tare rasanga de bora arsilam tare jindaw no kal bora me ga tubi ga sola ga yakka ga furu addina ra koyni to wene ngono boray ga ma kuli ga mi la hal wadin di mo barka ikan jam jingar mo hal wadin gadi barka idole wo zunubu siyaga barka ikan ji ina ga nongo dabu zunubu kulsi boraga
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alborberi ta ca kan da buyan go ka borga kaddi bunu yuto na ga kula annabi nyamman nasi babo annabi nyammano kunyo annabi nyammano armo annabi nyammano izaro annabi nyammano igna sai layya to layyawo annabi yakuba izino annabi yakuba annabi nyammano a armo ga ta annabi yusufu annabi nyammano a kunyo ga ta annabi ayuba annabi nyammano a izaro ga ta zulkifil annabi nyammano to way barawo isa ha halab hinsu kangati ayubu wande darza wo kul kan di bore e way baray du kul surante yanno sur no ga nan way boro amtema amma al bore wo din ma al borte darzu gumo to kul wangu da arzaka noyan danga usman ibn affan sahaba ira da abdurrahman ibn auf sahaba ira da sa'ad ibn mu'az kan sa'ad ibn mu'az wo jiri waran zana sai ka tubi jiri iddu hinna ta islam taraira amma abu yango hana arso zingi Allahu akbar iddu hinna ta islam taraira amma abu yango hana arso zingi hanaka annabi kiyase ka annabi go ko buwodo ine karbore kan go annabi bande dottije hayadin kan igida kan gai bon heyo basana idi kal basana idi ni igogo furfur nan kulu dira wose barkanta mu pati barkanta mu ce funsin de me zamdanga dai president da goga dira ne wa ministre sita mun gayyana to ya din no da annabi goga dira sahabai mo sita mun gayyana to annabi chahaye mo se annabi ga gabu ga dira to kul diri wo se kan boray goga gana kali ta mu challe so bay go funga kan ka gogo wasu ina annabi se bani kan go wasu hote anan gogo wasu koyno malaika no singa gini ga nyumai danga mat kan malaika ni ngai gini ko ga hanzalatu nyumai Allah ura aka da kar igoga nyuma ne da taran goga nyuma ne ngai goga nyuma ya ane to ma dan langai ni malaika gi malaika zambar waye ngono goga ka awar buwe modo igoka nga mongo wasu imsinga gi izumbu mo malaika zumbu to aka gar nyongo goga he agunu nyongo goga ha ne mai no wene ne sa dunyano ane nya kulka he ga tari ngizo buyo se kala nyango Allah chimbon na goga Allahu akbar abini alwato kancine annabi ne da gusora annabi ne malaikai izumbu alarso zingina bu yomosi kadai kai ne labo ne kankam alfaga ne labo kankam yongode ne bay labo irbora kul labo iziyanno to nyamo ne bay daga ga faiz kadai da ne kankam gandara kefo ngamu dugo bay kanga nyalo ane wodi sai no ngene kankam amma sahaba dai abagacar woga beri amma alfagai ne handu iddu hinni jiri iddu hinni na tar islam tarera yari ne ga man ta borbu ka ga jiri bobo te ga diga kware jiri waydu an fo ne ga di jiri zangu go ga dingo gobo din na ha komini kan is bumbono ne sabai komino kan is bumbono ne sabai komini zangu in kan da waygu cin di dora ne sabai komini kan izino son ko fa nim bay kwara kan borno il faut se kamantema amma ne gidi zan kayan gono ka jiri waran zai ziyan zan togi hani gina filana zono karke filana nongo filana kwar filana por kul gice kidim tare mu furunin da gamara a kokaro da tangamo katesi to arbore wo ki gi bai da anga gutu wayan dia noyan nafandia sargai zakka in sabaki lai da noyan imano ko yesi ikoi ane borawai dinde dando kan arzakano irkoi fondara kama sali habbatin sanga gurno ambatat kan zai saba sanabila jeni iye wala kwari iye fi kulla sumbula kwari fokulu gonda wali mine jeni fokulu gonda mi'atu habbatin gurzangu kwari iye wali mene jeni iye kwari fo kulu gondenga wana jeno zamnega bay hayni kadane me wi he fo gon kan say gene kantankalo bandano izogo to kantankalo ndo no igadi wi to dina wi du jeni iyara afo kulu gondo gurzangu akaga garmo guray fallan ngono haya wo kulu hay
قايات جيني في كل سنبلة جيني فوكل غندم ياتو حبة غرزانغو والله إركوي يضاعف غنوغ لبو 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 سفري بوبو لمن يشاء بركان أباسي لمن يشاء بركا بارا أسي زم بركا من بارا أسي مليون وينو نكا بتدو يغوغ غاني نماسي نسدو بادلا أو هندنا غتي بركان مليون فيريغ سي بطورا igoga gano tele goga filme cameraman goga filme nisinde badala barakan borfono kwai beri ndia tele ne ayno no kwayo den tase nisinde badala barakan borfono fule ne filan fula de ayno kanda se nisinde badala barakan borfono moto ne mota de ayno nda filan se nisinde badala hauna gete go fa yan diga boraka sai koy barang te borakan dangay kano kula dangay bor hinze hinne no ga halasi no ga salan yarra baba kan ni zono hay matibi da nay naran no yaki to wadi baba sufura go na sifati da alfaga kan kaga talibu kaga gurfu ga hane man tay har sai kefu talibu mu don ke falla har yan ga mu wani amma ce hinki hinze da talibu don hayan bobo asti alfaga hannu ce ki za sinti ne heki kyawun sai ma jere musa alfaga ta bandi alfaga ne man tay ni no yaki man tay ke ni sai yaki ne ina alfaga mu sufura sifati ya den no barkan gon dinga tamayan ka atamai ka wara kon ngai ka ga ha haifo ana ise man tay taran sai yaki borin za hin no go farta kan no go fafare wal kan no go foma da man to borin za wa bor kan da dai bon zambara waran ko million fo wal million hinka kata wiziga ga sai do no ko sai to no banan do dai no ndu ya ko ka bore go ga tedi han fo mo da bayan irko ga bor jarraba dan ga barkan ga forun da hari han fo en jawno ga jarraba barkan ga forun du noru han fo noru no ga jarraba barkan ga forun du ngwari sai han fo harai no ga jarraba barkan ga forun du darbai han fo banji no ga jarraba alhalo ga dai wo kan di mon ne se ba durnye se nga dai no ne ga di igdan ne ga han fo barkan ga humbur pikir sar pikir dir ko ga ba hala ga bu seram gugu no igara sanai mun bono ko kanara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labuno kan irman gayi gumo gukungu shariga irman kungu shariga nga gati kiti bo bai kayan go shari'ara kayan ga borkanda kayan ga boddarandi irman targi kulu bai gumo wato de ni jiri way gumege ye banda borjin garguwa ya dai mukubai amma jahiliya wate jahiliya ra goy bo bai karanga ma gate zaza jahiliya ra ikulu gubai ga gorin labora il labora goran da dai nongo yankan kware yankan dai il zabana yi wora bore kan gufunu dai danga dai hun kundin no dotti ji ha kan gonya mai ikwar kauye ra kuli ginin gai bumbo gogo yora gai gabai hadda dai we borbu kan gonda isintina danga dai mine wai higi a isintina no ya ka hayyan gana agoga haizan ai abu to wadini jahiliya rayi ne buke kuli ja santano ya wiza alquran waramo buke kuli hannano ya Allah baradin aljanna zano wa baradin shahidino iga nyuma hinneno amma hay kulkan bu annabi wato wangaido isa yana sufure shahidino kango koy aljanna direct amma jahiliya rayuwa do buke kuli ja santano kala to nan kan kwaren go kauye wora ka igene in su konda ga fiji buko hannaido ikonda buko nongo fo ingay wani ni ko gi figi igine isare do se sare la laydo sare la laydo yani ka bol la lay sare no ame wala to dir ko ba figi ngo de ndimo jiru wo gi zukul no squado jiru wo di zukul no squado bani je seni gano jiru wara kacin du buize ko ran zai zai dini figi dai boy mo ngay tamaika zuray gichal jilam ine borakan kokoro ine buka din dimo subu we baradin dimo subu ganjina ga bargate ga kati borfobo so bora kan kokoro igna bonno ganjo ga kati zurai
borkul ngande go binezono kafu da bin gusiya fu barakan ko korkali maku watuni mine hey ngano filan no amengo zura man chache manaka gal jokoy duwa am kuwabo ibne amarbu ayeka ko ini to wadi no figi mo kala ka se di mawe barade di mobu borkul ko che go zuru go day go buta sambu fu sa jorano hadday bor mai mana figi kun skafu wiza al jannazi wiza borhanno wiza barkan asabbai se di no figi bu kay rabum boda aga hinigate al form kanga nan bu kay won sare kulmudu annura hunkuna haywa kulu al fagay kay ina boray wazu ina boray yamar ina ise wene borhannano chache dila boray sibaba halago yamayanno limam ganga chache tam ko jingarandi to teo kalanda limam gada ngam ko jingarandi har hunkun kawye rawo boray sutura ya kadda suru wo kan dai zarawo gace moy dabu wo kawyi won sudwa hamba kadda ni mai mine talibo won limam ko arbora ngam bodin kaga gar kaga hanga ze ho gar tare bongu mosu goraga to yani ni ganadi jahiliya o har hunkuna labu yan ko ka amana bani ra pat kadai musu adama zo ne sihiniga boy gaba daya gane ni da addina ra gaba daya musu dai ga ci si arandi we bare aran suturai ne ya arandi alboram mo ya kin nara himgati arandi zakka kaka ya kin nara himgati arandi bore kango no arzakante umoru ga ifoni gene ga nira no rusayya umoru no ga ciyan umoru no ga fomayan umoru mora no yan nga seno jini borhan nai iga ba no yan mate cini ga bisu ba zari zam cini moy zai ga duka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.